Okay, apabila the sodium, sorry. Bila the sodium, when the sodium channel, when potassium channel is open, apa yang menyebabkan adalah potassium tadi dia akan keluar. Sodium tadi dia akan keluar daripada from the inside of the membrane kepada out of the membrane. Bila sodium keluar, maksudnya sekarang makin berkuranglah ion yang positively charged. Maksudnya sekarang this inner membrane tadi dia dah start to become more and more negative. Okay, and when the membrane become more electronegative, this is called polarization. Dia akan keep on become negative sampai dia akan reach 70 millivolt, iaitu resting membrane potential. Resting membrane potential. Yang ni selepas bila electrical dah pass the membrane, basically barulah bila dia dah pass the membrane, the electrical signal, barulah potassium channel akan open, menyebabkan potassium keluar daripada the inside of the membrane kepada dekat luar ni. Dan bila potassium keluar means that this inner membrane become more and more electronegative. This event is called polarization. Dan kalau you tengok gambar dekat sini, you boleh nampak lah dia punya dia dah become more and more negative sampai ke negative 70 millivolt dia punya charge. Okay? Itu adalah polarization. Bila dah kata polarization, bila cells tu dia punya inner membrane is more, dia akan become more electronegative. Kalau cell itu adalah cell skeletal muscles, cell akan relax. Okay, means dia dah tak akan contract. Contract hanya bila depolarization. Kalau heart muscle pula dia akan diastole lah. Okay. Kalau dia depolarization, if the membrane depolarized, cells akan contract. Kalau heart muscle, in term of heart muscle, dia akan systole. Okay? Konsep tu sila pegang. So, kalau kita tengok, if you look at dekat the graph, the electrocardiogram, kita akan ada 3 stage, iaitu the first one is P wave, QRS complex dan juga T wave. Basically, apa yang berlaku dekat P wave akan adanya atrial diastole. Okay? Atrial akan contract. Bila atrial contract, ventricle akan relax. You boleh nampak Untuk QRS complex pula, pada ketika ini, ventricle akan contract. Bila ventricle contracts, atrial akan relax. Okay? Dan untuk T wave, bila dekat T wave, dua-dua akan relax. Atrial diastole dan juga ventricle akan diastole juga. So, apa yang berlaku? Apakah, macam mana kita nak baca the graph? First, untuk P wave pada ketika inilah the event di mana sinoatrial nodes akan generate impulse and spread in the atrial wall. You boleh nampak akan adanya peningkatan ni. Tingkat tu maksudnya akan adanya electrical signal lah. Dia akan ada pium. Bila atrial node tembak, dia akan meningkat in dia punya electrical. So, during this process, okay, during this peningkatan adanya the impulse of electrical signal generated, SNO akan jadi impulse and spread to atrial wall, and after the P wave begin, atria akan contract ataupun atrial syntoles. Lepas the electrical signal akan spread to the atrial wall, atrium akan contract, hence atrial systole. Bila atrial systole, ventricle kena relax sebab dia nak menerima darah daripada atrium masuk ke dalam ventricle. Okay? And this is disebabkan due to the atrial depolarization. The membrane, the cell's membrane of the atrial cell undergo depolarization. As I said, bila dia undergo depolarization, the whole cells akan contract. In this case, dia akan systole. Dan pada masa yang sama, ventricle akan diastole. Dia kena relax lah, dia tak boleh nak contract juga. Rosak jantung awak. Dan yang kedua, kita tengok adanya QRS complex. Kalau tadi atrial akan systole, this time pula atrial akan diastole, tetapi ventricle yang akan systole. Maksudnya in term of electrical impulse, apa yang berlaku during QRS complex, impulse tadi dia akan spread kepada ventricle. Bila impulse spread pada ventricle, maksudnya sekarang impulse tadi dia dah leave, dia dah meninggalkan atria. Bila dia dah spread dekat ventricle, means that dekat atria ni dah tak ada impulse. Apa yang berlaku dekat cells membrane of the atria, dia akan repolarization. Dia akan repolarize, means that dia akan relax. So, dia akan diastole. Tetapi, apa yang berlaku bila impulse tadi di spread dekat ventricle punya cell,
the ventricle cell akan undergo depolarization menyebabkan all the ventricles akan contract ataupun ventricular systole after the QRS contract. Lepas je sini dia akan contract lah, ventricle akan contract, you boleh nampak sini. Sebab during this process dia akan meningkat and dia macam agak panjang sebab dia akan kena pass the first they have to pass the bundle office, kemudian dia akan left and right bundle branches spread to the Purkinje fiber, barulah the whole ventricle akan contract. Banyak cerita dia, so you don't have to know lah, you just tahu, you hanya perlu tahu ni saja. So after the QRS contract, first heart sound is heard, which is loop tu akan berbunyi sebab adanya disebabkan the atrioventricular valve tertutup. Bila adanya blood tadi, bila dia pump, dia akan melalui, dia berlanggar dengan the tricuspid and bicuspid valve, menyebabkan dia berbunyi loop dan dia akan masuk ke dalam inilah pulmonary artery dan juga aorta. Okay. Dan pada ketika ini arterial akan diastole, arterial diastole. Arterial akan diastole. Arterial akan diastole. Arterial akan diastole, dia akan relax. Bila dah dua-dua bila dah ventricle akan dia dah depolarize, means dia dah contract. Sekarang ni dua-dua akan relax. Kenapa dua-dua akan relax? To allow blood to passively enter the both chamber. So sekarang ni impulse dia dah pass. Impulse tadi dia dah pass daripada, dia dah hilang daripada, basically dia dah hilang daripada ventricle. Now apa yang berlaku, dua-dua chamber ni akan, empat chamber ni akan relax. So dia akan diastole and diastole. Okay. Impulse past the ventricle, triggering atrial and ventricular repolarization. Both cells in the atrial and ventricle akan repolarize. Bila repolarize, basically akan polarization, as I said, polarization, dia akan relaxation. Both ventricle and atrial akan relaxation ataupun characterized by atrial ventricular diastole and ready for the next impulse lah. Pada ketika ini, blood akan passively, blood enter atria passively. Okay, dia akan masuk ke dalam atria passively and ready for the next impulse. Bila ada impulse, basically pada ketika ini chamber atria ni dipenuhi dengan darah, so dia akan bolehlah bila adanya next impulse, akan adanya atria systole, dia pump darah masuk ke dalam ventricle and the cycle akan begin again and again. Okay, so itu adalah kita dah tengok all the macam mana, how do we read the graph, apa yang berlaku dekat the cardiac cycle, macam mana jantung itu berdegup. Now kita nak tengok the factors that affect the heartbeat. The first one adalah the change in the blood pH. Okay, contohnya bila awak exercise, tapahal gambar tu hilang. Bila awak exercise, basically carbon dioxide akan increase. Bila concentration of carbon dioxide is increased, ialah awak release banyak carbon dioxide. So concentration of carbon dioxide is increased. Dia akan menyebabkan leading to the low in pH in the blood sebab adanya formation of bicarbonic acid. Okay, disebabkan adanya formation of bicarbonic acid. So dia akan lead to the low pH in the blood. As a result, heartbeat akan increases. Kenapa? Bila adanya banyak carbon dioxide, kita kena buang lagi banyak carbon dioxide daripada badan. So antara mekanisme untuk release more carbon dioxide from the body adalah dengan kita meningkatkan kadar degupan jantung, thus increasing the rate at which carbon dioxide is delivered to the lung and more carbon dioxide is released. Okay. On the other hand, high pH menyebabkan decrease in the blood, heartbeat akan decrease. So bila pH dah makin berkurang, so heartbeat tadi akan kadar degupan jantung akan start to berkurang baliklah back to the normal level. Cuma bila adanya increase in concentration of carbon dioxide, means that banyak carbon dioxide, memang perlu kita release more carbon dioxide from the body out of to the lung. So dengan cara apa, kita akan jantung tu akan berdegup dengan lebih kencang. Bila awak berlari, awak kena buang lagi banyak carbon dioxide, otherwise akan ada formation of lactic acid. So bila you buang, okay, means that more carbon dioxide is released. Bila awak dah bertenang, bila awak dah stop berlari, degupan jantung awak semakin lama semakin berkurang. Disebabkan adanya drop in carbon dioxide. Bila dah lagi banyak carbon dioxide dikeluarkan daripada badan, means that concentration of carbon dioxide akan drop in the body. pH pula akan start to meningkat, so heartbeat tadi akan
decreases, dia akan return back to the normal level. Yang kedua adalah body temperature. So basically bila awak demam, sekiranya awak demam memang kadar degupannya tu akan heart will beat faster. An increase of only 1 degree temperature akan raises the heartbeat by 10 beats per minute. Bayangkan awak kalau demam sampai 40 degree, memang awak jantung awak memang nak meletup je. Increase in body temperature contohnya during fever dan juga strenuous activity causes the SA node ataupun sinoatrial node to discharge impulses more quickly, thereby increasing the heart rate. Heart akan beat faster, more blood flow under the skin to remove the excess heat. Kenapa bila awak demam panas, degupan jantung awak lagi-lagi laju disebabkan bila darah lalu dia akan bawa haba. So bila darah semakin banyak darah lalu, semakin banyak haba yang akan ada dalam darah, semakin banyak haba yang akan dikeluarkan daripada badan. So basically, okay, you bayangkan ini adalah darah. Darah tadi akan bawa haba, yang akan release heat daripada darah dekat awak punya skin. Means that lagi bila banyak darah yang dibawa, lagi laju darah yang dibawa, lagi banyak heat yang akan dirilis daripada skin. So that itu adalah caranya untuk mengurangkan temperature dalam your body temperature. Heartbeat faster, more blood flow under the skin and to remove excess heat. Dan bila awak dekat tempat yang sejuk, contohnya bila awak mandi ais dan sebagainya, awak punya heart rate memang akan drop. Okay? Disebabkan heart beat slower in order to conserve heat. Kita tak nak heat tu keluar daripada badan, so darah tadi akan dibawa dengan lebih perlahan disebabkan adanya decreases in the heart rate and strength of contraction which leads to the heartbeat slower in order to conserve the heat. So that tak adalah body temperature tu drop terlalu rendah that it will cost you your life lah. Okay, dia terbalik daripada yang atas. Okay. So kita dah talk about the circulatory system. Now si Bertolt ni, the colossal titan ni tanya, kita dah learn about the blood circulatory system. How about other transport system in the body? Itu adalah sistem blood circulatory system. Macam mana pula sistem yang lain? Now kita nak talk about lymphatic system in the next lecture. So secara mudahnya ialah basically bila darah dipump di bawah, bila darah dipump melalui capillary which sangat-sangat kecil, apa yang berlaku memang akan ada fluid yang akan keluar daripada blood capillary ke dalam interstitial phase, dalam ruangan antara sel. So this fluid dia tak akan masuk, dia akan masuk balik ke dalam darah, tetapi ada juga yang akan memang stay dekat dalam this ruangan. So maksudnya sekarang dia perlu dibawa masuk balik ke dalam salur darah. Ada satu lagi sistem yang dipanggil lymphatic system yang akan menerima this fluid masuk ke dalam diri dia, dan dia ialah yang akan bawa ke lymphatic system, dia akan bawa ke jantung dan dia akan bawa masuk balik ke dalam jantung melalui special place lah, melalui saluran khas. So basically bila berjumpa dengan bila masuk dalam jantung, jumpalah lagi dengan darah ni kan, so dia akan mix balik lah, jumpa balik this blood plasma dengan the blood content. Okay, so dia kena return balik this lymph ke dalam jantung. Itu yang dipanggil lymphatic system. Okay, you should be able to describe the pathway of the lymph from the tissue to the blood circulatory system and describe the transport of lipid from the small intestine to the bloodstream. So selain daripada dia bawa the blood plasma, dia juga akan bawa ataupun lymph, dia juga akan bawa the transport of the fats, the lipid itu juga berlaku di dalam this lymphatic system lah. Selain daripada protection against infection. Kita akan tengok in the next lecture.